हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉटेज ऑफ आर्ट्स। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं फिर। आज हम लोग हॉलीवुड पर्सनालिटी विल स्मिथ को बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, चलिए शुरू करते हैं।
तो इस तरह से विल स्मिथ की पिक्चर कंप्लीट हुई। आप लोग भी ट्राई करना। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।